Gulyat, nag-sale na po sa Happy Mart Mandawi karong Hunyo 28 hangtod Hulyo 7, 2024. Going? Sunsa na po kaadlaw 30 ngadto sa 50 ang diskwento sa piniling mga baligya sa Happy Mart Mandawi. Going? Adto na ta Gulyat. Guns! Going gun sale sa Happy Mart Mandawi karong Hulyo 28 hangtod Hulyo 7, 2024. DTI Fair Trade Permit number R7-Cebu 4580 of 2024. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Kining balita hatod kanato sa Paradis Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makahatag og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one na herbal. Makahatag og ayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang ato ang dugo nga mudagkayday sa atong ang kasing-kasing. Og karon sa ato ang balita. Namatay ang usa ka buntis, human na disgrasya ang gisakyang motorsiklo. Ang 7 ka buwan nga buntis nga si Shugi Bahar Guates, 30 anyos, ang nakabsan sa kinabuhi sa dihang nabanggaan sa L301 ang gisakyan nga motorsiklo dito sa barangay Dungguan, Banhoyod, Negros Oriental. Ang motorsiklo gimaniho sihang bana, samta ang driver sa van giila nga si Benedict John Apostoliro. Kadtong balita hatod kanato sa Paradis Bila Herbal Capsule. Alang sa kumplito nga kombinasyon, gamita lang ang Paradis Bila plus Herbal Capsule. Paradis Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangkape sa Paradis Bila Herbal Coffee o ang pagpaghaplas sa Paradis Bila Liniment Oil. Gama sa JFMQ Marketing. Sa Paradis Bila di na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasiuran, tawag lang sa 0935-641-02613. Mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Best Way Pharmacy sa Mandawi City. Healthy Way Pharmacy, GV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Usmeña Boulevard. Mapalit usab sa GY Pharmacy sa 32 Usmeña Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyo Man Buin Alguno, Tatak RMN. We are Land Bank and we are here for you. We are Land Bank, helping make your dreams come true. Paminaw aron mo asenso sa lain-laing produkto o serbisyo nga hatod kaninyo sa Land Bank of the Philippines. Atang nasa Balitang Land Bank. Matag Martes alas 5:30 sa buntag sa RMN Stations Nationwide. Makita pud ni sa Facebook ug YouTube Live sa RMN Stations ug sa Signal TV Channel 309. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official Land Bank Facebook, Instagram ug YouTube account nga @LandBankOfficial, @LBP_official sa Twitter, Land Bank sa Viber o di kaha bisitaha ang official Land Bank website nga www.landbank.com. Serving the nation.